नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हाया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन। सलाम कबूल करें। डालते हैं आज की खबरों की तफसील पर एक नज़र। दहशतगर्दी से मुतल्लिक भारत का मौक़िफ़ साफ, कोई दोहरा मियार नहीं, न कोई समझौता होगा। हिंदुस्तान आसियान के साथ मिलकर हिंद बहर अलकाहिल में तरक्की, अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़म। इंडो पैसिफिक खित्ता तरक्की के इंजन के तौर पर उभर रहा है। भारत और मलेशिया के दरमियान खास रिश्ता, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की मीटिंग की सदारत की। जम्मू कश्मीर को रूहानी अजमत के साथ खेलों के कौमी पावर हाउस में तब्दील करना तरजीह। श्राइन बोर्ड की खाली असामियों को पुर करने के लिए भर्ती अमल जल्द शुरू होगा। बोर्ड ने आसपास इलाकों के नौजवानों को मुफ्त नेट कोचिंग के लिए मराकज़ के क़याम को हरी झंडी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। नक्सल मुखालिफ कार्रवाइयाँ, वज़ीर दाखिला की सदारत में जायज़ा मीटिंग मुनक़िद। हिकमत अमली के नतीजा खेज नताइज, नक्सलिज्म का खतरा 31 मार्च तक ख़त्म हो जाएगा। बीजेपी की डबल इंजन वाली हुकूमत में तरक्की पहली तरजीह। हुकूमत मुल्क के हर हिस्से में बुनियादी ढांचे की तरक्की देने की कोशिशों में मसरूफ़। अमित शाह। तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की मालियाती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए खाका की तैयारी। हुकूमत जल्द ही बैंकिंग पर आला सतही पैनल तश्कील देगी। वज़ीर खजाना सीतारमन। गुज़श्ता कई दिनों से मौसम में बेहतरी, दिन भर खिली धूप निकलने से एहसास बहार से लोगों में खुशी। दिन गर्म और रातें सर्द। गुलमर्ग और पहलगाम को छोड़कर दीगर इलाकों में शबाना दर्जे हरारत बेहतर। आइंदा 48 घंटों तक बारिशों और बर्फबारी के अगले मरहले का इम्कान। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टरों के लिए एडवाइजरी जारी। मुल्क के दिफाई निज़ाम को मजबूत बनाने की एक और पहल। भारत 114 राइफल लड़ाकर तैयारों के बड़े सौदे के करीब। राजनाथ सिंह की क़यादत में मीटिंग जल्द मुतवक्का। मंसूबे को मंजूरी देने पर गौर होगा। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली और मनरेगा से मुतल्लिक मसाइल का हल। कांग्रेस का जम्मू में जोरदार एहतजाज। डिप्टी कमिश्नर जम्मू को मेमोरेंडम पेश। रियासत की बहाली का वादा पार्लियामेंट के फ्लोर पर किया गया, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। तारिक हमीद कर्रा। यकीन दहानियों के बावजूद जम्मू कश्मीर के अवाम को जमहूरी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। गुलाम अहमद मीर। पाकिस्तान की मस्जिद के अंदर धमाका इंतहाई अफसोसनाक। ये लोग इस रास्ते पर चल रहे हैं जो जहन्नम की तरफ ले जा रहा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। ब्लास्ट हुआ मस्जिद में, उसके हवाले से बताइए क्या कहेंगे। देखिए, अफसोस इस बात का कि अल्लाह के घर में भी अब हम पढ़ने लगे। ये दिखाता है हम अल्लाह से कितने दूर हैं और हम उस मंजिल की तरफ चल रहे हैं जिसके लिए जहन्नम तैयार है। अफसोस है मुझे। पाकिस्तान में बार बार ब्लास्ट हो रहे, क्या कहेंगे वहाँ पे क्या कहेंगे। तो सर आप समझते हर हैं जगह ब्लास्ट हो रहे हैं, कौन सी जगह बाकी रही है? मुझे बताइए, इस्लामी मुल्कों की हालत क्या है? क्या है उनकी हालत? तो जब अल्लाह से दूर हो जाते हो तो यही होता है। तो सर आप समझते हैं कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट मुल्क है क्योंकि अपने लोगों पे हमला करके उन्हें मार देना है? मैं नहीं कहता। विसू कुलगाम में मरम्मती काम के दौरान अपनी ही ट्रक के नीचे आकर उधमपुर का ड्राइवर अज़जान। जायजा और देरीना मुतालबात मनवाने का मुतालबा। जिस्मानी तौर नाकिज अफराद का 8वें दिन भी डोगरा चौक जम्मू में एहतजाज जारी। हमारे जायज मुतालबात को हल न किया गया तो संगीन इक़दाम उठाने पर मजबूर होंगे। सदर अब्दुल रशीद भट्ट। पिछले 20 साल से अपनी जुद्दत करते रहे हैं और आज तक हमारे मसले और मसाइल हल नहीं हुए हैं।
آج ہم پچھلے 8 دن سے یہاں پر دھرنے پر بیٹھے ہیں. اس دوران ہم نے 2 بار سڑکوں پر آنے کی کوشش بھی کی ہے, مطلب وہ جو پولیس نے ناکام بنا دیا ہے. ہمارا جو یہ بجٹ کا سیشن چل رہا تھا اور جو بجٹ 6 تاریخ کو پیش ہوئی ہے, جو یہاں کے چیف منسٹر صاحب نے پیش کیا ہے, ہمیں بہت امید تھی اس پر کہ اس میں ہمارے لیے کچھ نہ کچھ راحت ہوگا. مگر بدقسمتی کی وجہ سے جیسے ہی 6 تاریخ کو ہم نے بجٹ کو دیکھا ہے, اس میں ہمارے لیے کوئی بھی ایسا پیکیج نہیں تھا جس کی وجہ سے مطلب یہ ہماری بہبودی کے لیے کچھ کیا جاتا. مگر اب ہم یہی چاہتے ہیں کہ اب اسمبلی چل رہی ہے, تمام ممبران وہاں پہ ہے, جتنے بھی اپوزیشن لیڈران ہیں اور یہاں موجودہ حکومت میں جتنے بھی یہ اسمبلی ممبران ہیں, ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اب کم سے کم ہماری آواز بن کے وہاں پر پوری طریقے سے زور دیا جائے, تاکہ اگر ابھی نہیں ہوا اب آگے تو ہونا چاہیے کہ ہماری وہ وکالت کرے کہ جس طریقے سے مطلب وہ اپنی کانسٹیچوئنسی کی کرتے ہیں. ہم نے بھی انہی کو ووٹ دیا ہے. ہم عمر عبداللہ صاحب سے اور ایل جی صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو ہمارے ڈسٹرکٹ ایکٹ وغیرہ ہے 2016 کا, اس کو جلد سے جلد فل امپلیمنٹ کیا جائے, اور جو ہمارے مسائل ہیں ان کو جلد سے جلد حل کیا جائے. اگر گورنمنٹ چاہے تو ہمارے پینشن کے میٹر پہ بھی سپلیمنٹری بجٹ لا کے کچھ ہر غور کر سکتی ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ عمر صاحب ہمارا سپلیمنٹری بجٹ لا کے جو انہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں رکھا تھا 3000 کا, وہ اور جو 2017 میں کمیٹی بنی تھی, کمیٹی میں 19 کروڑ دی ہے 3000 کی, اور کم سے کم 3000 روپے تو ہماری پینشن کو سپلیمنٹری بجٹ کے تھرو پیش کر دیں. جموں کے رام بن ضلع میں سنیچر اور اتوار کی درمیانی رات کو رہائش گاہ پر حادثاتی طور پر گولی چلنے سے ایک خاتون زخمی ہو گئی. حکام نے بتایا کہ زخمی خاتون کی شناخت 36 سالہ سپنا دیوی کے بطور کی گئی ہے, جو گاؤں دتن تحصیل اور ضلع رامبن کی رہنے والی ہے. حکام نے کہا کہ مبینہ طور پر اس کے گھر کے اندر اسلحہ جل جانے کے بعد وہ زخمی ہو گئی. انہوں نے کہا کہ زخمی خاتون کو اہل خانہ نے فوری طور ضلع اسپتال ادھم پور منتقل کیا, جہاں اس سے اعلیٰ علاج کے لیے گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں ریفر کر دیا گیا. ادھر پولیس نے واقعہ کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ معاملہ کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. آخر میں یہ خبر, خوشگوار موسمی صورتحال کے بیچ وادی کے سنڈے مارکیٹ کی رونق دوبالا, گرم ملبوسات کی جم کر خریداری, خواتین کی بڑی تعداد نے بھی جیبوں کو کیا خالی, تاجروں کا اظہار اطمینان. تو ناظرین, یہ تھی آج کی اہم خبریں. دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت. اللہ حافظ.